जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज शुक्रवार आज आईष बो खुआई देलानी कहला कौन ना सब बेले कौन माछ मांस खाइब आज घरे सादा खा आम आज कड़े ब्लॉग कराया जापरूनी तेणु घरे जहाँ कर बो ताको आम आज खाइबू ना कौन निखिल कौचु कौन खाया उषुना भात हाँ पूरा देसी उषुना भात देसी उषुना भात ता पाखु हरड़ डाली ता पाखु आलू छुंक आलू छुंक कौन कौन आलू छुंक केमती पियाज पियाज जीरा फुटण पड़ी सब गोटे छुंक सोरष तेल तापर कखारु फुल पिठा एडा कखार फुल पिठा कखार फुल केमती पिठा कराला चाउल चूना बेसन आउ लंका गुंड सब पड़ी मसला पकाई तो गोल पूरा छाणी पकई तेल नहीं रिफाइन तेल हाँ तापर एडा कांकड़ कांकड़ हाँ एटा को आउ कौन तू कहूआ गोटे मिठा कलरा मिठा कलरा एटा सत्य तो कलरा भलिया देखा होजी कलरा भलिया कांकड़ एटा गोटे पाग हाँ कौन कौन पाग एटा टमाटो आउ धनिया पतर एडी पियाज लुण सोरष तेल पकाई मैंने एमती आज माने पागटा आज शुक्रवार पागटा सादार सादार सब हो गला ना कौन और तुम खाइबे निखिल मिश्र खाई कहबे हाँ चिकेन बढ़िया एबे खाई निखिल मिश्र कहबे कौन केमते लगुच एबे डाली भात को गोलई पुआ देखम केम खाऊ पूरा चिकेन भाया लगुच ना नहीं ना मटन भाया चलिबो आलू चुका भात खाया आलू छुंक गरम भात तोर सुपर नहीं ଏବେ କଣ ଏଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା ଇଏ ବି ଭଲ ଅଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ସେଟା କଣ କାଙ୍କଡ଼ କାଙ୍କଡ଼ କଲରା ଭାବି ସେ ଖାଏ ନା ଆଗ କହିବ ଏଇଟା କଲରା ପିତା ଲାଗିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ହଉ ଏମିତି ତାହେଲେ ନିଖିଲ ମିଶ୍ର ଦେଲେ ଖାଇବାର ଆଜି ମୁଁ ଖାଇକିରି ଦେଖେଇବି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନାନି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳା ହବ ଆଡ଼ରେ ଏଇଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଗଟା ରଡ ହେଇକି ହଉଛି ଚକଟା ହେଲା ଟିକେ ପାଗ କରାହଉଛି ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡାଲି ଟିକେ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏ ପାଗକୁ ଦେଇକିରି ଦେଖ ଅଲଗା ଟିକେ ହେଇଛି ପାଗ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ଗୋଳେଇ ନଦିଅ ଅଛି ଲୁଣ ଠିକ୍
ତା ଯଦି ବୁଟ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ। ପକେଇଦେବି ଏଁ ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ତାର ପିଠାଟା ବୁଟ ମିକ୍ସଚର ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବୁଟ ମିକ୍ସଚର ନା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଖାଇବା କିଛି ନହେଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତ ଆଉ। ଗରିବଙ୍କର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତ ଗରିବଙ୍କର। ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ହାଟରେ 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ତଳକୁ କୌଣସି ପରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଏଇଆ ଖାଉଛୁ ଆଉ।